ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର SM ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ 2026 ଏଠି ତୁମ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ 2 ଲେଖାଯାଇ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତୁମର 2026 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ସମସ୍ତେ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗଣିତର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିନ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି କରିନ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ। ଏଠି ତୁମ ପାଖରେ ଦେଖ ସାଇଟ୍ରେ ଯେତିକି ତୁମର ମାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ତୁମେ କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କପିରାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଅଲସ୍ଥା କହିପାରିବ। ମୋଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 4, ମୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 5। ତ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ତୁମ ନାମ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବିଭାଗ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ତୁମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ବି ଥିବ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ତୁମର ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ତାରିଖ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ନିରପେକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷକ ଏଠି ତୁମେ ଗେପ୍ କରିବ। ଏତିକି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର। ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଫର୍ମ ଲେଖିପାରିବ। ଯେଉଁ ଲେଖିପାରିବ ଗୋଟେ ୟେସ୍ ଲେଖା କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଠୋରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମମାନେ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। କଠୋରରେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଲେଖ। 5, 0, 7, 8, 9କୁ ନେଇ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେବି। ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 5, 0, 5, 0, 7, 8, 9କୁ ନେଇ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ଗଠନ କର। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଗଠନ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା 9 ଆସିବ, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଆସିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ 8 ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ 9 ଲେଖିପାରିବ, ତାପରେ 8 ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଛୋଟ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ 7 ଆସିବ। ତାପରେ ଛୋଟ କିଏ 5 ଆସିବ, ତାପରେ କିଏ 0 ଆସିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବ। ଏଟା କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ତ ସେହିପରି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। 1 ଲକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି? ପିଲାମାନେ 1 ଲକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1 ଲକ୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୂନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ। ତ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଅୟୁତ ପରେ ଲକ୍ଷ ଆମର, ତ 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ। ତ ଏଠି ଶୂନ କେତେଟା ରହିଲା ନା 5ଟି ରହିଲା। 5 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଛି 5, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 5 ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ ପିଲାମାନେ? 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଇଯିବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଯଦି 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଆମର କେତେ ହେବ? ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କର। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ, ସମବାହୁ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି। ସମବାହୁ ମାନେ 3ଟି ବାହୁ ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ମାନେ କ'ଣ? ଏ ବାହୁ ଯେତିକି, ଏ ବାହୁ ଯେତିକି, ଏ ବାହୁ ସେତିକି। ମାନେ କ'ଣ? 3ଟି ବାହୁ ଆମର ସେମ୍ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଯିବ? 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁଥିବ। 60 ଡିଗ୍ରୀ କାହିଁକି ହେବ ନା ଟୋଟାଲ୍ କୋଣର ଆମର 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଆମର 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ 3 କୋଣ ଯଦି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ କୋଣ ପଚାରିଛି। ଗୋଟେ କୋଣ ଆମର ଯଦି 3ଟି କୋଣ ସମାନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଣ କେତେ ହେଇଯିବ? 60 ଡିଗ୍ରୀ। 60 × 3 କର, କେତେ? 36, 18, 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସମସ୍ତେ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲ କି? କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ସମସ୍ତେ? ତ 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପିଲାମାନେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପିଲାମାନେ 20 ହେବ। ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆମର ବୃତ୍ତର ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଜାଣିବ ବ୍ୟାସାର୍ଧ କୋଉଟା, ବ୍ୟାସ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିପାରିଲ, ଯଦି ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ କୋଉଟା, ବ୍ୟାସାର୍ଧ କୋଉଟା, ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିବ କି ନାହିଁ? ତ ବ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ତ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ବ୍ୟାସାର୍ଧ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଉପରିସ୍ଥ। ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇଟା ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାସଟା ବି ଫୁଲ୍ ହେବ। ଅଧା ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହେଲେ ବ୍ୟାସଟା ପିଲାମାନେ ଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଅଧା ଆମକୁ 20 ଦେଇଛି, ତ 20 × 2 କରିଦେବ, କେତେ ହେଲା? 40। 40 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ବ୍ୟାସ କେତେ ହେଇଯିବ? 40। ତ 2 ଗୁଣ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ବୁଝିପାରିଲ, ବ୍ୟାସାର୍ଧର 2 ଗୁଣ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାସ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ 10,000ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ 10,000ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦେଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କହିଲି 10,000 ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? 10,000। ତ 10,000 ପିଲାମାନେ ତ 4ଟା 9 ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇବା ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ? 1, 2, ଏଇଟା ଦେଖ। ବୁଝିପାରିଲ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲ? ତ 10,000 ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ପଚାରିବ କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କର। 7/8 = ଦେଖ ଏଇଠି ଯଦି 40 ଦେଇଛି, ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା 8 5, 8ର ପିଲାମାନେ 5 ଗୁଣିଛି, 8 5 ପିଲାମାନେ 40। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ 7ର 5 ଗୁଣା 7 5 35। ତ 35/40 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ର 8 ଗୁଣ 12ର 10 ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ର 8 ଗୁଣ 12ର 10 ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ। 12ର 10 ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ 12ର 10 ଗୁଣିବ। 12 × 10 ପିଲାମାନେ
12 10 गुणिब गुणला पर ही तुम बुझिपाल तो 10 आम जब यहाँ गुणा ताल के 20 हो तो 10 के 10 हो के 120 हम 120 तो 120 जदि हुए ताल 120 आम जब ये बाहर 12 10 ताल आम 8 कौन गुण आमको देती डैश 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 8 गुण आमको देती तो कौन करवा ना 120 8 हरिदे बुझिपाल 120 8 हरिदेले आम बाहर पड़ो 8 8 के केते पिला माने 8 दुने 16 8 के पकेब पिला माने 8 बुझिपाल 9 10 11 12 4 0 तो 8 पंचा पिला माने केते 40 15 अच्छी पिला माने 15 होची राइट आंसर बुझिपाल समस्त क्लियर हेलो तो 3 नंबर क्वेश्चन आमे देखिबा केउ अंक को बामरे रखी संख्या गठन करा जाय नै केउ अंक को बामरे रखी संख्या गठन करा जाय नै पिला माने देखो 1 रु 9 पर्यंत देखिबा सब अंक पिला माने बाम पट रखिले संख्यार वैल्यू अछि तो आमे 0 टा जदि रखिबा संख्यार वैल्यू हबो नै बाम पट जो डाण पट रे 0 रखिबा ताल वैल्यू हबो तो एडी पिला माने देखो 0 होची राइट आंसर हिजबो तर एग्जांपल म तुम मानक देबी 0 1 पिला माने होची वैल्यू 0 3 होची जदि 3 पाखर 0 हबो ताले 30 होची बुझि पाइलो तो सही परि पिला माने 9 5 3 2 8 रे 5 रो स्थानीय मान 5 रो स्थानीय मान पचार पिला माने 1 10 100 1000 तो 5000 राइट आंसर बुझि पाइलो दृष्टि न पिला लिपि को कोन को जाय पिला माने एटा एग्जाम रे आसीबो दृष्टि न लिपि को ब्रेल को जाय कोन को जाय ब्रेल को जाय बुझि पाइलो तो ब्रेल को जाए गोटे त्रिभुजर सर्वनिम्न डैशटी सूक्ष्म कोण रही पारिबो गोटे त्रिभुजर सर्वनिम्न डैशटी सूक्ष्म कोण रही पारिबो गोटे त्रिभुज पिला माने प्रत्येक त्रिभुजर को सर्वनिम्न रे पचार माने दुटी रहइबो एटा पिला माने समबाहु त्रिभुज एठी पिला माने केते रहला तीनोटी पिला माने रहला बुझि पाइलो दुईटी राइट आंसर हो तो 4 नंबर से परी पिला माने तुम कोन देखो प्रश्न गुडी को संख्या पर लेख एटा को तुम विस्तार कर लेख तुम संख्या उठे दीची एटा को विस्तार कर लिख पारिबो 7 8 पिला माने 0 4 9 तो संख्याटा पिला माने एटा अछि तो यहाँ पिला माने जदि अच्छी 7 8 बुझिले पारलो यहाँ पिला माने 8 या विस्तार कले कौन हो फास्ट आम जानते आम विस्तार करने द्वारा आम फास्ट आम बड़ संख्या देखा 1 10 100 1000 होत तो 7 70 1 10 100 1000 होत तो 7 पिला माने केतरा शून्य हो 4टा हो बुझिपाल तापर पिला माने सही परी 8 रो केतरा शून्य हो 8 रो होची 3टा शून्य हो बुझिपाल तो सही परी पिला माने तापर 4 एटी 0 अछि 0 हेले 0 ही खाली लिखिबो तापर पिला माने 4 अछि 4 रो हो 40 प्लस 9 बुझिपाल तो ये आंसर लिखा जाए समस्त ये देखिपे एक उत्तर निकटतम संख्या दुईटी लेख एक उत्तर तो हम ताले आमर एक उत्तर पूर्ववर्ती परवर्ती लिखिपर तो पूर्ववर्ती आम जो देखा 9999 हम परवर्ती जो देखा पिला माने केते हम 10001 हम बुझिपाल एक उत्तर निकटतम संख्या परवर्ती पूर्ववर्ती बुझिपाल ग नंबर पिला माने देखो गोटे कलम पिला माने दाम पिला माने 6 टंका 50 हेले 1 डर्जन कलम दाम केते गोटे कलम पिला माने दाम 6 टंका 50 हेबो ताले 1 डर्जन फास्ट आमे जानिबा 1 डर्जन पिला माने केते तो 1 डर्जन पिला माने 12टा तो आमे दुकान को जाई को कहि थांती भाई डर्जन कदल देलु 1 डर्जन केते हिजबो ना 12टा हिजबो बुझि पाइलो तो 12टा पिला माने जदी 1 डर्जन 12टा हुए ताले हमकु केते देछि गोटे कलम दाम हमकु 6 टंका 50 देछि तो 1 डर्जन 50 ताले 12 गुणी पारिबो बुझि पाइलो तो 6 टंका 50 रे देखो तुम मानकर एडी मु गुणुची 6 टंका 50 रे हमर 12 गुणिबो जिमिति गुणा जाय सेमिति गुणिबो बुझि पाइलो गुणिबो तो देखो ये 2 रे हेला एटी केते हिजबो ना 2 0 0 2 5 10 0 1 6 2 12 1 13 बुझि पाइलो तो ये 1 रे फुणी गुणिबो 1 0 0 पिला माने तो 1 5 5 6 के 6 बुझि पाइलो एति कलो तो ये 0 0 ये 5 6 7 8 6 1 7 तो 7800 है आम दशमी बिंदु देख दुईटा छाड़ी रही तो दुईटा छाड़ी लिख पार बुझिपाल तो राइट आंसर यहाँ तुमको जोटा बाहर कल से अच्छे तो तापर पे घ नंबर क्वेश्चन देखा गोटे भाग क्रिय भाजक पे 35 भागफल 16 भाग शेष 5 है भाज्य पे तो आम जानते भाज्यर आम सूत्र आमको भाज्य हेतु पचार भाज्यर आम सूत्र जापर भाजक इंटू भागफल प्लस भाग शेष बुझिपाल आमको से पूरा सबकि देदेछि भाजक इंटू भागफल के 35 इंटू पे भागफल आमको के 16 एटा गुणिब प्लस पिला माने 5 बुझिपाइल 35 रो 16 35 रो 16 गुणिब तो केते हिजबो 56 पिला माने 3 0 36 18 19 20 21 1 5 के 5 3 के 3 केते हिजबो 3 4 5 0 5 के 6 3 4 5 560 प्लस 5 केते हिजबो 565 565 565 होउची राइट आंसर बुझिपाइल तो भाज्य पिला माने केते हिजबो 565 संख्यार वियोग फल पिला माने 1935 बड़ संख्या एतिक हेले संख्या दुटर जोगफल निर्णय कर दुईटी संख्यार आमको वियोग फल दे दीची वियोग फल आमको दुईटी संख्यार आमको वियोग फल दे दीची वियोग फल आमको केते दीची एतिक दीची पिला माने बड़ संख्या एतिक पचारची तो संख्या दीची बड़ संख्या देले आमे दुईटी संख्यार जोगफल बाहर करिया पूर्व आगे बड़ संख्या रु पिला माने वियोग फलटा फेडी दवा
बुझिपाल। तो बड़ संख्या पिला माने केते अछि ना 7248 रु आमे 1935 फेडी दवा केते जो 8 रु 5 गला 3 पिला माने 4 रु 3 गला 1 पिला माने 12 रु पिला माने 9 1 10 नेबो केते जो 9 10 11 12 पिला माने 3 पिला माने तापरे 7 रु 1 एटी 1 10 नैतला 6 रु 1 गला केते पिला माने 6 रु 1 गला हमरो 5 पिला माने तो 5 3 1 3 5 3 1 3 एट लिख परिबा 5 3 1 3 बुझि पाइलो कि तापरे पिला माने हमर कोन देछि संख्या दुटो जोगफल तो फास्ट हमर बड़ संख्याटी एति पळे आस्तिला तापरे सान संख्याटी पिला माने भी बड़ संख्याटी एति पळे आस्तिला सान संख्याटी भी एति पळे आस्तिला मिसै दबो 7 2 4 8 8 9 10 11 पिला माने 1 4 1 5 1 6 3 4 5 7 8 9 10 11 12 तो 1200 561 1200 561 बुझिपार 12561 पिला माने राइट आंसर। तो यहाँ 1 नंबर थिला तापर जदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने क्वेश्चन अछि गोटे समकोण त्रिभुजर गोटे सूक्ष्मकोण परिमाण अन्य सूक्ष्मकोणर 2 गुण हेले बड़ सूक्ष्मकोणर परिमाण केते पिला माने फास्ट हमकु दे जो त्रिभुज देछि आमे सेही त्रिभुज आमे काटिबा फास्ट हमकु समकोण त्रिभुज देछि आमे एटुडे समकोण त्रिभुज काटि दवा बुझि पाइलो एटा पिला माने हमर की कोण त्रिभुज एटा हमर समकोण त्रिभुज रहउछि समकोण त्रिभुज बुझि पाइलो तो यहाँ आम समकोण त्रिभुज रहा तो फास्ट आमको देछि बड़ कोणर परिमाण आमर गोटे सूक्ष्मकोणर परिमाण अन्य सूक्ष्मकोणर 2 गुण बुझिपाल फास्ट आम देखा समकोण त्रिभुजर फास्ट आमर ए कोणटा केते आमर देखा जदि ना देदेबा ए बी सी ना देदेले तो बी कोणर पिला माने केते बी कोणर परिमाण आम 90 डिग्री हो जदि बी कोणर परिमाण 90 डिग्री हो गला ताले आमर टोटाल आम जानछ जे टोटाल आमर कोणर परिमाण समष्टि केते पिला माने 180 डिग्री 180 डिग्री तो बी कोण जब 90 डिग्री होगा ताले आउ ए दुटा कोण मिसिक आमर से 90 डिग्री हम बुझिपाल से 90 डिग्री हम तो गोटे कोण आमर गोटे 90 डिग्री हेले आमर गोटे कोण अन्यटर पिला माने 2 गुण गोटे कोण अन्यटर 2 गुण बुझिपाल तो दुटा कोण जब सामान होता तो 90 डिग्री डिवाइड कर देते 2 ताले 45 45 होता तो 2 गुण देछि माने तो आमर एटी कोण हो एटी जदि 30 हो एटी केते हो ना 60 हो 60 प्लस 30 आम 90 बुझिपाल तो 30 रो 2 गुण 60 तो समस्त क्लियर हेलो तो 60 होची राइट आंसर आबो बुझिपाल काई केला पिला माने 30 * 2 = केते 60 तो गोटे कोण पिला माने 90 डिग्री आउटे कोण पिला माने 30 डिग्री आउटे कोण पिला माने 60 डिग्री मिसै दियो 9 3 6 180 डिग्री समस्त क्लियर हेलो तो सेही परि पिला माने 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा 82817 ले 8 रो स्थानीय मान 2टी रो भागफल निर्णय करो पिला माने 8 रो स्थानीय मान 2टी रो पिला माने भागफल निर्णय करिया था पड़ी बुझि पाइलो पिला माने देखो फास्ट हम बड़ 8 टा को नबा तापर छोट को नबा बड़ 8 जो देखबा 1 1 10 100 1000 ओइतो पिला माने तो ओइतो हेले 80000 हे जिवो बुझि पाइलो 80000 ओइतो बुझि पारछो कि तो एटा पिला माने थिला तापर पिला माने देखो छोटटा दे जो देखिबा पिला माने 800 अछि देखो 800 हेले 8 रो 2टा शून्य हो जिवो 8 रो पिला माने केते 2टा शून्य बुझि पाइलो तो एटा को जदी हरि दबा फास्ट लक्ष्य करो पिला माने एठी 2टी शून्य अछि एठी पिला माने 2टी शून्य तो 2टी शून्य काटि दबा पुट दबा काटि दबा काटि साइला परे 8 रो 800 हर दबा 8 रो जदी 800 हरिबा केते हे जिवो ना 100 हे जिवो 100 अष्टा पिला माने 800 बुझि पाइलो तो 100 रो पिला माने जदी आमे गुणीबा 8 केते हेबो 800 बुझि पाइलो तो 100 होची राइट आंसर बुझि पाइलो तो एती समस्त क्लियर हेलो कि नाही तो ग नंबर पिला माने सेही पर जो देखिबा एतिकी को व्यवहार कर बृहत्तम क्षुद्रतम संख्या गठन करो बृहत्तम क्षुद्र संख्या को वियोग करो पिला माने फास्ट हम बृहत्तम मु तुमको कहिछि बृहत्तम देखिबो बोले फास्ट हम बड़ संख्या नबा 8 तापर छोट संख्या 5 तापर छोट संख्या 4 बुझि पाइलो तापर पिला माने छोट संख्या 0 तो क्षुद्रतम देखिबा पिला माने 0 तो फास्ट रही परिबोनी बाम पटरे 0 वैल्यू नाही तो सबुठ क्षुद्रतम हमर 4 देखिबा तापर आमे जो देखिबा पिला माने 0 देखिबा बुझि पाइलो तापर आमे जो देखिबा पिला माने 5 देखिबा तापर जो देखिबा 8 देखिबा तो एई दुटा को वियोग करिवो बुझि पाइलो देखो 85p404058 जदि वियोग करिवो 1 10 नेला एठी पिला माने 10 रु 8 गला पिला माने 2 एठी 1 10 नेथिला 3 पिला माने थिला 3 भी 1 10 नेला 13 रु 5 गला केते हे जिवो 8 हे जिवो बुझिलो 8 9 10 11 12 13 बुझि पाइलो तापर एठी पिला माने 4 अछि 4 रु 0 गले पिला माने केते सेही 4 हे जिवो 4 रु 0 गले पिला माने सेही 4 हे जिवो एठी पिला माने 8 रु 4 गले सेही 4 हे जिवो तो 4482 अछि कि 4482 अछि जोटा के आंसर तुम मान करो समस्त क्लियर हे गलो कि एटा पिला माने ग नंबर क्वेश्चन थिला तो सेही परि घ नंबर पिला माने तुम मान लास्ट क्वेश्चन तुम मान अछि देखो एटी पिला माने रफ पई तुमर देछि एटी रफ करि परिबो बुझि पाइलो तुमर रफ पई तुमर थिबो एग्जाम रे तुम रफ करि परिबो त्रिभुजर ख ग = 5.2 सेंटीमीटर पिला माने एटी तुमर जा भी देछि एटी तुम चित्र काटिया पई चेष्टा करिवो ख ग आमु के देछि 5.2 सेंटीमीटर ख पिला माने 50 डिग्री एवं क ख 4 सेंटीमीटर त्रिभुजटी अंकन करो बुझि पाइलो आमु जेहेतु फास्ट आमु देछि ख ग त हमें 5.2 सेंटीमीटर फास्ट
ଅଙ୍କନ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ଏଇଟା ମନେକର ପିଲାମାନେ 5.2 ତୁମର ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 5.2 ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଖ ଗ ଦେଇଛି ତ ଏଠି ନାଁ ଦେଇପାରିବ ଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ। କ୍ଲିଅର, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର। ଖରୁ ପିଲାମାନେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା କଥା ପଡ଼ିଛି। ଖରୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 50 ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ନେବ ତୁମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେହେତୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଠି ତୁମମାନେ କମ୍ପାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଇଠି ତୁମମାନେ ଦେଖିବ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର 50 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତ 50 ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଏଇଠୁ ଦେଖିବ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠି ହେବ। ତ 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଗାର ଟାଣିଦେବ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ଗାର ଟାଣିଦେବ, ଗାର ଟାଣିଦେଲ, ସମସ୍ତେ ଗାର ଟାଣିଦେଲ ଏଇଟାକୁ। ସମସ୍ତେ ଗାର ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ ଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଖ ଗ ହେଲେ ଏଇଠି ଆମର କଟା ହେଇଯିବ। କ ଖ ଆମକୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଗ କତରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗାରକୁ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଛୁଇଁବ ଦେଖିବ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେଉଁଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେତେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଟା କେତେ 5.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେଉଁଠି ବି ହେବ ସେଇଠି ନାଁ ଦେଇଦେବ କ ବୁଝିପାରିଲ। ତ କ ଖ ଗ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର ହେଲ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ତୁମ ରଫ୍। ଏଇଠି ତୁମେ କରିପାରିବ ଆରାମସେ, ତୁମର ଯାହା ବି ରଫ୍ ଥିବ କରିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର ଅଛି ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।